ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आमे पूर्वाध्याय अवधूत दत्तात्रेय जदुराजा को तांकर 24 गुरु संबंधे कहते। पूर्वाध्याय आमे अवधूत दत्तात्रेय 12तम गुरु संबंधे जदुराजा को कही। आमे आज जीवा तांकर 13तम गुरु मऊमाछी संबंधे संक्षिप्त चर्चार विषय को। आज अवधूत दत्तात्रेय कहते, हे राजा, मऊमाछी बहुत परिश्रम करी तार घर तैयारी करि थाए। आउ सेथिरे से गोटे फूलरू आउ गोटे फूल को जाई रस एकाठी करी तार बसारे रखि थाए, किंतु यार लाभ से केबे उठाई पारे नाही। अन्य कई से सब को नहीं जाई थाए। तेणु एई रस सबू एकाठी करिवा तार मृत्युर कारण होई थाए। एथिपाई सन्यासी माने वृत्ति संग्रहर दूर रे रहिबा दरकार। या परे अवधूत दत्तात्रेय तांकर 14तम गुरु गज संबंधे जदुराजा को कहते, हे राजा, हाथी धरिया पाई लोके एक विशाल गात खोली ता ऊपर काठी कुटा रखी घोड़ाई दे थांती और ता ऊपर कागजरे तैयारी माई हाथीटीए रखी दे थांती। अंडीरा हाथी माई हाथी को जितेबाला देखे से कामासक्त होई गातरे पड़ी जाए एवं हाथी धराड़ी माने हाथी को धरी नहीं थांती। सेहीपरि कामातुर पुरुष स्त्री रूप में मोहित होई अनेक कष्ट पाई थाए। तेणु संसार रे अनेक लोक एपरि अछंती जे माने कि नारीर सौंदर्य देखि नारी पछरे गोड़ाई थांती। सेथिबाई तांको अनेक कष्ट मिले एवं शेषर से काम शक्ति पाइबारु वंचित होई थांती। एहीपरि काम शक्ति रे केते दुर्गुण केते कष्ट रही यह मु गज ठारू शिक्षा पाई। तेणु से मोर गुरु। या परे अवधूत दत्तात्रेय तांकर 15तम गुरु मृग संबंधे जदुराजा को कहते, हे राजा, मृग बणरे शिकारीर गीत स्वर रे मोहित होई शेषरे से शिकारीर बंधन रे पड़ी जाए। सेहीपरि भावरे विषय भोग संगीत चर्चा मनीष को वशीभूत करिथाए एवं या द्वारा से माने संसार जाल रे पड़ी जाती। संगीत शुणिबा हेउछि इंद्रियर गुण। इंद्रिय रे मनीष माने वशीभूत न हेबा दरकार। शब्द रे प्रभावित न हेबा ए शिक्षा मु मृग ठारू शिक्षा करी तांकु मोर गुरु भाव रे ग्रहण करी। तापरे अवधूत दत्तात्रेय कहते, हे राजा, मीन को मोर 16तम गुरु भाव रे ग्रहण कली। जेपरि माछ धराड़ी बासना जातीय खाद्य मनीष रे गुंथी पानी मध्य को पकाई दे थाए एवं ए बासना रसरे आकर्षित होई मीनटीए माछ धराड़ीर बनिशी रे पड़ी जाई शेषरे मृत्यु मुखरे पड़ी थाए। तेणु मनीष जीवार वशीभूत होई अनेक रोगर शिकार होई थाए एवं शेषरे से मृत्यु को प्राप्त होई थाए। तेणु भागवत लिखा अछि, जिह्वा मधुर रस पाई लाल से छाड़ी न पारई मृत्यु लभई लोभे तेणे मीन बड़ी सथोपे जेने। तेणु मीन ठारू जिह्वा लालसा को दमन करिवा मु शिक्षा करी तांको मोर गुरु भाव रे ग्रहण कली। हे राजा, आज मु तुमको
पिंगला बेश्या को किपरि गुरु भाव ग्रहण कली से संबंध में मु तुम आगे कहूँ तुम्हें ध्यान दे शुण। गोटे ग्राम रे पिंगला नाम एक बेश्या रोला। से सदा सर्वदा ग्राहक मानक निजକୁ सुसज्जित करी दुआर मुहरे बसी थाए एवं बारंबार एपट सेपट एपरी लक्ष्य करुथाए एवं प्रत्येक ग्राहक को देखे। दिने बहुत अपेक्षा पर कहीं ग्राहक आसिले नहीं। शेष से निराशा होई सोईगला एवं से दिन से निजर कर्म को निंदा कला घृणा करने को लगिला। तेणु भागवत लिखा अछि जे नित्य पुरुष रतन ताहांक द्वारे थोई मन रमिली कुपुरुष संगे अज्ञान मोहर तिरंगे बुद्धि मोहर दुष्टति विपाक फले हीन गति। तेणु आज पिंगला बेश्या निजको निंदित करुची एवं चिंता करुची ए शरीर रक्त मांस चर्मरे गढ़ा एथिरे मल मूत्र बात पित्त दुर्गंध समस्त द्रव्य भरी रही। तेणु मु सुपथरे न जाई आज कुपथगामी होईची। तेणु ए दंड मते भोगिबाकु पड़िबो। तेणु मर्त्य मंडले देह बही देवता होइले मरई। जगन्नाथ दास एकादश स्कंद नवम अध्याय यह रचना कले। यह चिंता करी आज पिंगला बेश्या चिंता करुची जे कि भगवान जन्म नेले मध्य मर्त्यमंडल से दिने ना दिने मरिबे मु मध्य ए संसार त्याग करी जीवी। तेणु ये जो जिह्वा लालसा को मु आज ग्रहण करी आज दंडित होईची। तेणु एथर मुक्ति पाइबा पई मु सेई ईश्वर का सत्ता लाभ करिया पई मु आज अरण्य को जीवी। से ईश्वर का निकट निजको समर्पण करी ए संसार मुक्ति बंधन रु मु मुक्त हेबी। तेणु आज अवधूत कहते हे राजा पिंगला बेश्या मध्य शेष निजको निजर कर्म को घृण्य मन करी से ईश्वर सत्ता पाई अरण्य मध्य प्रवेश कला। तेणु मु ए संसार बंधन मुक्ति हेबा पाई मु पिंगला बेश्या को मध्य मोर गुरु भाव ग्रहण कली। दर्शक बंधु एठारे आमे आजिर आलोचना प्रसंग को विराम दवा। आगामी अध्याय पुणी से अवधूतंकर आउ अन्य गुरुंक संबंध रे चर्चा करिबा। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आमे पूर्वाध्याय अवधूत दत्तात्रेय जदुराजा को तंकर 24 गुरु संबंध रे कहउछंती। पूर्वाध्याय आमे अवधूत दत्तात्रेय 12तम गुरु संबंध रे जदुराजा को कही। आमे आज जीवा तंकर 13तम गुरु मऊमाछी संबंध रे संक्षिप्त चर्चार विषय को। आज अवधूत दत्तात्रेय कहउछंती हे राजा महुमाछी बहुत परिश्रम करी तार घर तैयारी करी थाए। आउ सेथिरे से गोटे फूलरू आउ गोटे फूल को जाई रस एकाठी करी तार बसारे रखी थाए। किंतु यार लाभ से केबे उठाई पारे नहीं। अन्य कई से सब को नहीं जाई थाए। तेणु यही रस सबू एकाठी करिबा तार मृत्युर कारण होइथाए। एथिपाई सन्यासी माने वृत्ति संग्रहर दूर रे रहिबा दरकार। या परे अवधूत दत्तात्रेय तंकर
14ତମ ଗୁରୁ ଗଜ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦୁରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା, ହାତୀ ଧରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ଏକ ବିଶାଳ ଗାତ ଖୋଳି ତା ଉପରେ କାଠି କୁଟା ରଖି ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ତା ଉପରେ କାଗଜରେ ତିଆରି ମାଇ ହାତୀଟିଏ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତି। ଅଣ୍ଡିରା ହାତୀ ମାଇ ହାତୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ସେ କାମାସକ୍ତ ହୋଇ ଗାତରେ ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ହାତୀ ଧରାଳିମାନେ ହାତୀକୁ ଧରି ନେଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି କାମାତୁର ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ ମୋହିତ ହୋଇ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସଂସାରରେ ଅନେକ ଲୋକ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ନାରୀର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ନାରୀ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ କଷ୍ଟ ମିଳେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ କାମ ଶକ୍ତି ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହିପରି କାମ ଶକ୍ତିରେ କେତେ ଦୁର୍ଗୁଣ, କେତେ କଷ୍ଟ ରହିଛି, ଏହା ମୁଁ ଗଜଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ମୋର ଗୁରୁ। ଏହାପରେ ଅବଧୂତ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ତାଙ୍କର 15ତମ ଗୁରୁ ମୃଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯଦୁରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା, ମୃଗ ବଣରେ ଶିକାରୀର ଗୀତ ସ୍ୱରରେ ମୋହିତ ହୋଇ ଶେଷରେ ସେ ଶିକାରୀର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ବିଷୟ ଭୋଗ, ସଙ୍ଗୀତ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଣିଷକୁ ବଶୀଭୂତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସଂସାର ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବା ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଗୁଣ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ମଣିଷମାନେ ବଶୀଭୂତ ନ ହେବା ଦରକାର। ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରଭାବିତ ନ ହେବା, ଏ ଶିକ୍ଷା ମୁଁ ମୃଗଠାରୁ ଶିକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କୁ ମୋର ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲି। ତାପରେ ଅବଧୂତ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା, ମୀନକୁ ମୋର 16ତମ ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲି। ଯେପରି ମାଛ ଧରାଳି ବାସ୍ନା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବନିଶୀରେ ଗୁନ୍ଥି ପାଣି ମଧ୍ୟକୁ ପକାଇ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏ ବାସ୍ନା ରସରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ମୀନଟିଏ ମାଛ ଧରାଳିର ବନିଶୀରେ ପଡ଼ିଯାଇ ଶେଷରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜିହ୍ୱାର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଅନେକ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ଜିହ୍ୱା ମଧୁର ରସ ପାଇ ଲାଳ ସେ ଛାଡ଼ି ନ ପାରଇ ମୃତ୍ୟୁ ଲଭଇ ଲୋଭେ ତେଣେ ମୀନ ବଡ଼ିଶ ଥୋପେ ଦେନେ। ତେଣୁ ମୀନଠାରୁ ଜିହ୍ୱା ଲାଳସାକୁ ଦମନ କରିବା ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କୁ ମୋର ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲି। ହେ ରାଜା, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟାକୁ କିପରି ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ତୁମ ଆଗରେ କହୁଛି, ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ ପିଙ୍ଗଳା ନାମରେ ଏକ ବେଶ୍ୟା ରହୁଥିଲା। ସେ ସଦାସର୍ବଦା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସିଥାଏ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଏପଟ ସେପଟ ଏପରି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଦେଖେ। ଦିନେ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା ପରେ କେହି ଗ୍ରାହକ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ନିରାଶ ହୋଇ ଶୋଇଗଲା ଏବଂ ସେଦିନ ସେ ନିଜର କର୍ମକୁ ନିନ୍ଦା କଲା, ଘୃଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ନିତ୍ୟ ପୁରୁଷର ତନ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ ଥୋଇ ମନ ରମିଲି କୁପୁରୁଷ ସଙ୍ଗେ ଅଜ୍ଞାନ ମୋହର ତିରଙ୍ଗେ ବୁଦ୍ଧି ମୋହର ଦୁଷ୍ଟତି ବିପାକ ଫଳେ ହୀନ ଗତି। ତେଣୁ ଆଜି ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟା ନିଜକୁ ନିନ୍ଦିତ କରୁଛି ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରୁଛି
ଏ ଶରୀର ରକ୍ତ ମାଂସ ଚର୍ମରେ ଗଢ଼ା। ଏଥିରେ ମଳ ମୂତ୍ର ବାତ ପିତ୍ତ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭରି ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ସୁପଥରେ ନ ଯାଇ ଆଜି କୁପଥଗାମୀ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଦଣ୍ଡ ମୋତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଇ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହା ରଚନା କଲେ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ଆଜି ପିଙ୍ଗଳ ବେଶ୍ୟା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯେ କି ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ ସଂସାର ତ୍ୟାଗ କରିଯିବି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିହ୍ୱା ଲାଳସାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଗ୍ରହଣ କରି ଆଜି ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଏଥରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ତା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଅରଣ୍ୟକୁ ଯିବି। ସେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଏ ସଂସାର ମୁକ୍ତି ବନ୍ଧନରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେବି। ତେଣୁ ଆଜି ଅବଧୂତ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା, ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ନିଜକୁ ନିଜର କର୍ମକୁ ଘୃଣ୍ୟ ମନେ କରି ସେ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ତା ପାଇଁ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ସଂସାର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ମୁଁ ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୁରୁ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କଲି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଠାରେ ଆମେ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବିରାମ ଦେବା। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପୁଣି ସେଇ ଅବଧୂତଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ହରି ଓମ୍।